Kusani na ba wen le pama pitsu tuble konton pantoro na yilenti wa pamantasi amba kibe buto to tir suria no nere it surmiya no gon passe net sanmi tiam ya wusko woto wende sakale yak television BF igesa pourwa kala ka na wati tasila kibe zurado yoron wati sanre wersit kibe azanga ankoya. Nuit de l'exploitant. Ya yungo sulla ningap sombo ndetu Union nationale des producteurs du riz du Burkina Faso. Mpa sula tab son resenta pilani en société civile ram nyake. Nanta se ne buto to resen beb ko ba bi gulra wengan tuktuma ya somo apiare kuni. Yung kangawa na yi octobre kugu pipirare 2020 yumde waqdo sol muwa. Coronavirus a panga samboga me yati ni mwira ketamanu gunsugu unturi kolga no kenda buto tore bala ananka seye na yinin songe zabrane bankanga wengwa tumne wala Onatel SA bi ONG Solidar Suisse-Ramba obrika ligidi la kunu buto tore entase Burkina Faso ministère ningasingeta la fiwa yele ramba la centre S nimbuira ti ba rasana katabe pinungu la lilugu. Bangarka set seven ningab sumbonti baka loria wa kwera baka abobo senkere ni 2020 vuka asinga uta chugu rasma tabarare Burkina Faso tengwa runda la musa uta chugu rasampila tabo karambisa bangu pan labgisi ya ken laden ti tab nyabada ya lycée bambata sumbe woro sol la Archimède botam pa kaseta ni susanga la sunora ramba ti nati gese. Félicitations, félicitations. 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 Alex, oui, félicitations. Alex, écoute. Soulagé. Soulagé. Jésus. Ada di micro go playa. Ada yi so be ga yira. Ça connaît, il prend bien. Balo dora ya pingar kuni opson datan dike onko Burkina Faso ka kwarba la gungundum ni subtuma sambenera rewengwa Union nationale des producteurs de riz du Burkina Faso sous la ramba obnyaka da yungo sanayi octobre chugu pipirare 2020 yumde na sigli okuna tumde venma ya Sandrine Zukri. Na yele nante kwa kwarba wotoni optumda poa sulninga opsumbonde tu Union nationale des producteurs de riz du Burkina Faso wa le passé organisation de la société civile sulbampila ni adobna rataba na sigli tumnora yemre opsumbonde ti balo dori sandatin ye ni zulle ti ribu balo dora wotoni ya rare sulkanga to damba senya kotoni nantas ni kensa kuni la kuna aria neb nisa son weko pangon tume soma sinkienu ko ba wenge Miula Maïmouna Ouedraogo, mamia Union nationale des producteurs de riz du Burkina wa secrétaire permanent dati yetu muy fort ba sulni humbe woro tum daron menga na sada meti nuit de l'exploitant dati yetu kwarbe yongo dati yetu atum no ninga tono na ndenge sohani kwarba mungo tum ninga ya toto ton ndenge sohani ba to fami tum da na tiendra ngenga toto ti ton lugu jury me jiri la hayeti wane nan ko bude
nyakwa neb ninsa koor ninsa hun tum do soma wa ti ton serta barare ya 1er octobre rare yongo ti ton me bo war nugu bumba kado ramon ko ba encourage ba to bang to tera be yelle antas kwa ba kuno dati ti fo han tum do tumde ti ner me bebe wa yak dar ti fo tumda tum nere dati ti wa akabore oje hen yila ka kwa da fo tuma be nere ton han kelgre yan konta ton panga donc net han tum soma to fo me yakwarara na yila fo tuma soma fo me re woto mpas tum da ken tori aya bum ya nere. C'est une Union nationale des producteurs de riz du Burkina Faso. Au bilgam balati koba point, koba panga woto noa ada yikre pisni la yobe. Piswela noa. Nye ya wen marop sumbono sobati agriculture familiale a sababu. C'est une sul kanga taraso. Yati koba woto noa asam pampangam pas Burkina Faso kane. Ada nyora woto noa twendilga Burkina Faso fa gili. La ambe tumda pora. Tibala koba woto ne ada zule sa ya wusro. Miula Maimouna Ouedraogo, mamia Union nationale des producteurs de riz du Burkina wa, secrétaire permanent. Dati yetu muy korba sulni humbe woro. Korba zule sa ya birga qualité wa hanka soma wa. Mpas wa semence ramba haminka sekra. Ya woto mpa wa tumtera. La runda gouvernement ram gehanya yelle. Dati yetu ministère de l'agriculture ob gehanya yelle donda hal soma. Ti ton ketum posro baraka la ketum bon roba to kele nyaaro la songro ti Burkina Faso ko ba keng tawran yiroto tum nor kangawa tu bon ti balo dora wala nu de l'exploitant familial a woto ni simbe nor vukun sobzuga arana yi octobre rasin pipi wason wata woro kane la kwakwarba gungulba le passé sun tum de environnement tumde lobnari kun bu to tore ntasba na yele nan poso barka tum toro. Tenga lora wala sanama 15 da nyoro Burkina Faso tenga wati sula wala ORCAD, Organisation pour le renforcement des capacités de développement ramba obrate ti venem zindi renso tublul seka runa uta chugura sampila tabo 2020 yumde na ve seba yibu sumbonde ti rapport damba pipi rapport a kira ni wegala ni mbwira son twin pam zulwes nisba tengan loga boba wenge wala sumbonti min damba tuma yibun sob rapport a kira ni no kenda nisba min ramba sin siagarun tu tuma wenge Burkina Faso tengunwa to bonti norme itie 2008 yumde intita 2019 yumde ni pipi rapport o mikame timinda makere katolon korsulla ni ngab sun lugli ngeto tuma sun kurzules nisba yirgri yele mpaso parba miye taba bam yo likidizeli bala ni yibun sob rapport o mikame ti norme itie wa tuba akafasizange ya rasma yi pourrin la orcode namba obna mano rapport namba vers tumde o pamda NDI National Democratic Institute nyari. Coronavirus a ban panga sambura me yati nimbuida kelen pa gunsuguzugu bala ananka sey na yele nsonge zabra ne bakanga wenge Onatel SA tumnora namba obrika sefo ligidi santate million piga onko ministère laninga singeta la fiwaram yelle on pahde obrika no limap sumbonde ti kashne bi bavet namba onko ministère laninga singeta karami bonga yelle la fiwa ministère damme Alexis Belemnaba ne Sandrine Zougri venema yane bamba COVID-19 a barra sempurin kentia ka Burkina Faso kane Gofnera lagmandi ka no kenur buto tore na yele na pam encore limbuida nyori ni COVID-19 wala coronavirus no kenur 15% nyem na mi kame ti gofnera ko nimbuida fa to moron piasro nus ni safande loblem moron ningre nyoroda opson boni farande ti kashnewa gofnera yam nyakar kanga wotone arupa masulka tek songre sen kenub mora ni coronavirus a barra Burkina Faso kane la barra woto no bangan saya tapanga bora Burkina Faso kane la serre meti nimbuira ketembe gunso poa la fiwa sulka sanga yema to bonti OMS c'est une organisation mondiale de la santé wa rupto damba bilgame ti barra ketame bini ka fam moro mosa mpa gunso poa lo moron tu no kende ni sab san ganra woto ne na yele na pam encore menga ni bankanga ya na yilin te governor mora pour ani COVID-19
La Onatel le sien Office national des télécommunications nyakia moto ne nan konshek panyabre senta million piga ministère ninga singeta lafi wa yele nan yele nan teba obzabra poa ni coronavirus. Sane Abdoulaye Bassolé sien Onatel tor soba woto na kelen benda bene nan kosni mbira fa tu morgon sakuntu no kenda nisa governera sangana woto ne tibala aratara nyoru wusugo. Ministère to damba sinde kuna woto ne obsene pira Onatel to damba no kendra soma. Tibala sans ou ligida obsem pa moto no wa Onatel to damba le kombla kashne ramba. A Abdoulaye Bassolé ne poron damba oble tiara ministère ninga singeta karambi bon sa yele ya kashne ramba lob talent ko ministère kanga. Sinketin kere ne zabra ne coronavirus abanga ONG Solidar Suisse ramba obrika kunubu tore enko centre est ramba na yilin songoba to korlo mese ne covid-19 abanga kuna zanga ayikida ligri santate sefa million pisilano tidnati pam ven masen yirwoto ne Abdou Aziz Sare la Sandrine Zuguri. Soulinga obsumbonti ONG Solidar Suisse aratame ti coronavirus a pusun se Burkina Faso kane ti bala apanga borame la banga ketame. Mosanwa siara meti ni ka fa fo kale la ninga karan larin ti tumla sinkieni COVID-19 a zabra woto no nan ton pampangam pasi. Bangin seti a chuga yobla woto ne la COVID-19 a sun pion ke Burkina Faso kane. Yana yilin wili governera ti zabarkanga pour obkob yemre. La ONG Solidar Suisse a tor damba rika nyon korolga tumter wotone nan kon centre esa nimbuid ni sa sambe peta poa na yilin nan song ba metub nan toron korolo menga ni coronavirus. Sene Micheline Ninkema si a division travail décent tu kon ONG Solidar Suisse son wers wotone nan tas nimbuid. Kuna logor poronwa ar Solidar Suisse damba kelen sigle obsumbona sorti sensibilisation nan koni mbuira sals buto to resin keni baga meng sun longo toto ninga ya bona ni ka fa serra mania na yiri na pa mon kokora menga ni coronavirus. C'est une région du centre est sa gouverneur à Antoine Ouedraogo adop sirum pousa Solidar Suisse ramba yilimi ob kelen wiligame tibam solmon waner nan ka ben coronavirus ayi ya renyinga to kot ni mbuira fa to moron pa gunsu poa lob tun no kenda nisa governera sanganaga tibala aria hai zenkur suri. Solidar Suisse a kuna woto no sana angela ala yikra sefa million pisi la nu la tomda woto no wa ya sen tuni projet yema to bonti appui à la résilience des populations vulnérables face à la COVID-19 ni farandi. La Kura Yobe, la ONG kanga to damanari kantume. Idna tilonga willi irkiba kun pour un layer seba kiba zinge la tananti tes masawa. Le pays wa neng pila wa Zugu, Obulgramta Aruna Yoda, ya procureur du Faso, un tribunal de grande instance de Wara en Omana Mono Kwera Mbilgide, Tisin Kere ni Canal Plus Tele Waramba Sanda Wuligi vidéo ni Yumpila Nas Bipula Abarwa Kasanda Yore Tarik Pura, Abuda la Rigalame, Tisantra Yembre Singete, Kompuli Nisbasun Tarok Zule Sayele, Rarera, Apura Sasa, Antita Roma. Vidéo wa ala yi Burkina Faso internet zugume latin yeti Facebook arbarare je wa kugura sampisila yibu 2020 ayumde filma sef sasa kiba kitara wilgame tibu pugul kanga sun yula kalinda baba wa arakana pam talare la bamba obraka mi latinri rindi bamson bangan sewa obkon bere PE brigade régionale de protection de l'enfance sous la Ramba. On concentre la région à Sore, Tubna Manvesro, Yel Kangazu, Relor Pole, Tengnagar Bandamba, Opton Yoka Biga Baba Sanda Zewan, Tenewarare, Utakura Sampiga, 2020 Yumde, Atabu Korba Nugi, Arbarare, Utakura Sampila Yibu, 2020 Yumde, Bamdika no Kenda Nakwale,
igafare bipula biga a aruna yoda kota nimbuira tup santar kibe kensa burka seto tup tas bamba ti sibgre la almandamba laptrin kunin kensa vẽenemã zãnga yaa le pays wã pʋgẽ la 20 paama sẽn paasde bulgdame tɩ sẽn kẽede ne bibeese sẽn da gɩd frãs tẽngã ned a yembre bãngr weoogo arzuma raare uta kiugu rasmã yopoe 2020 a yʋʋmde wagd commune rãmb taasa koeesr n zugu n na n yɩl tɩ bibeesa na n wilgi tɩ bibeesa ra reega nin-kãngã pʋg taable la põe sẽn pʋgre a goabg tʋbrẽ wã la sẽn n kogend bãngr weega b ka suusi b tõoga bibeesa yiibã n yõge b taasb la wɛɛn tẽng-tẽngna gãnd bãn-dãmbã zakẽ bãngr wee taoor soaba wilgda burkina faso nebã fãa la tẽn-zẽng rãmbã sẽn wat burkina faso tɩ b ra tall ra beem b tɩ n ket n wata beene bala yõ-koglga rãmba b maanda gilgr wakat fãa n na n yɩl n kogle sẽn dat n bãng b bãngr weoogã sẽn na n baase ne le pays wa kibɛ neng piila wa kibɛ tõnd sẽn yãk na n taas yãmba o wilgdame tɩ talata raare uta kiugra sẽn piila a yembre 2020 a yʋʋmde kogl-weegã sul rãmba sẽn be yaak saka yiibẽ wã b yõga nebã tãabo sẽn yɩ tɩ tẽn-zẽmse tɩ sãms bee nebã tɩ nin-kãensã zuudã teedo yaa butigsi la zags pʋsẽ la b sẽn da zuudã nebã tãaba b ra minim n dɩkda tɩto n kɩtde tɩ b sẽn dat n zub neb nins b teera reng n gũsi tɩ b yaoole n paam n zu kogl-weegã sul rãmba sẽn yõkba b ra tara tɩto telefon portable dãmba n paasa taaba kuilg basem yam ya kuil koɛɛnga yaa ne tags kara la na pagd na kiba wakat kuilemse bɩ wẽn taasgo na le wa tas la kibɛ taaba wẽna kõr bɩ sõngo